ما میخواهیم که همین جوانمردای با ناموس بیان دربار ما راست بستن، خاطر ما خدمت وطن کنن. جای ننگ جای جنگ برادرها بخیزیم وطن حمایت کنیم. ما برای وطن همه وقت تیاریم که وطن خود را از دشمن حمایت کنیم و ذره زمین ما را به دشمن ندهیم. ما همجا شیربچه‌های کلوب روسیا با از 200 نفر زیاد جمع شدیم همینجا برای حفظ حمایت وطن عزیزمون. از اون برادر شهر اسفرای ما جمع شدیم که از دست دشمن همیره هر یک وجب زمین ما رو خلاص کنیم، حمایت کنیم. همه وقت تیار میمونیم که وطن عزیز ما را حمایت کنیم. ما همه مردم باناموس، بچه‌های مردم تاجیک خواهش داریم که بیان رنگ ما دربار ما بستن، هر یک وجب، هر یک قدم زمین مبارک زمین ما را، زمین تاجیکستان را حمایت کنه، حفظ کنه. ما نمیخوایم نمیگذاریم که یک کس دیگر، یک دشمن دیگر زمین ما را از خط کنه. دوستان عزیز، انا ما چقدر که وعده کردیم رفته ایستادیم با وروف شهر ششم بریگاد. اگر کسانی که خواهش دارن در پیش ششم بریگاد جمع میشیم شلو که کمی هم باشد نگاه مرچه مدد همه برای یک کس برای همه. ما با همراه اینا برادران مقام. سلام علیکم دوستان عزیز. اول خدای مهربان، ما هم فرزندای وطن دوست و فرزندای الحمدلله بلند و باناموسیم و میریم در اونجا ایدست منشیه که بیاید خدمت بکنیم انشاءالله. جانا دریغ نمیدونیم. درودی به پایان به هر یکی شما دوستان بهتر از جان. البته هر یک انسانی که در تاجیکستان به دنیا آمده غروری مردی داره، غرورش میجوشه. من که گپا رو گفتنی نبودم، مجبورم که بگم برادرای عزیز، جای جنگ جای ننگ وقت ننگ و ناموس اومد برادرای عزیز. البته وطن مادر باید ما و شما محافظت کنیم. ما یک گپا که گفتم برای که برادرای ما کمک بیدار شوند، در کامنتاری ها هرچی می نویسن که مقصد خدمت کردگی نیستی و ما خدمت کردگی هستم نیستم. ما خدمت کردگی اولش خدمت کردگی هستم نیستم. ما باید بریم وطن ما اونو محافظت کنیم. ما وقتی
аблав ҳамеша мегирезен низ буд мерен Россия низ буд мегирезен торои кӯ мерен баъд дар комментара навистан ана дига чиликотон кор мекунад тай инҷа ҷои беш нест бояд мо якҷоя шем ватана муҳофизат кунем бародарои азиз барои ҳамин камакак сахт рафтум бахшиш узри зиёд дар ин моҳи шарифи рамазон мо тарафдори ҷанг нестем аввалаш худованди бузург дуо мекунем ки ҷанг нашавад ба хубӣ ҳамдигарфаҳмӣ кунанд гуфти рӯзҳо обши язик биёвану хуб шавад бозам баҳри мо хубтар мешавад он якем ки душмана ман як командир доштам худорамати ҷош ҷанат шавад сайвалиев акрам командирчастм буд мегуфт ки душманат агар паша боша ранги фил ӯро бидон барои ҳамин эҳтиётшем бародарои азиз бозам эҳтиёт карда гап мезанам ки эҳтиётшем ҳоҷи бурди мо буд бозам эҳтиёт шидан дар кор таи ҳар як косада бо нимкоса аст бародарои азиз мо бояд мустаҳкам бошему фикр кунем бародарои азиз фикр кунем ки оқибати кори мо чӣ мешавад ояндаи мо чӣ мешавад ва ё чӣ мақсад доранд мо чӣ мақсад дорем барои ҳам хеле ки гуфтам душман паша боша бояд мо ҳамчун фил ӯро бидонем дар марзу буми ватан ҳамеша бошем албатта бародаро ҳастанд бинед ки бародаро аз шаҳри кӯлоби бостонӣ бинед ки аз тамоми тоҷикистон хестанд майли тоҷикистон ҳамзабономон афғоно хестанд ай пушти мо дуо мекунем ки ҳамвақт хел бошем якҷоя бошем мега пароканда лашкар наояд ба кор 200 марги ҷангӣ бе аз 100 000 ҳам 200 бошему мардои ирода бошему ҳамавақт ба пеш бозам тоҷикистон ба пеш мо бо шумоем сарбозо офитсеро афсаро албатта ки мо дар пешти шумоем дар коршава ҷони худо дариқ намедорем миёем ба пеши шуморо боқӣ хонаи ҳар як кадомат обод боша дар ин моҳи мубораки рамазон ҳеҷ вақт ҷангу ҷедол набоша дар лабони модарамо ханда ҳувайдо боша ба як гапи дига ози мара чанд нафар гуфтаеса ки як актёр бира кори хита ки бира мардумо бихандон охи бародарои азиз вақте ки ватани ма обод набоша ханда кида дар кора вақте ки модари ма хоҳари ма апаи ма гӯшнаву ташна боша дар фикри фарзандаш боша кира ханда дар кора ханда ба кира дар кора ҳама вақта ханда мезеба ки шикамат серай ватанат ободай ана вақта марҳамат мо механдонем шуморо шумо бихандем баъзу ба ан вақта ханда ҳам дуруст одамро табобат мекунад ана вақта ҳози бародарои азиз не вақти хандай не вақти ҷонбарои моай вақти гирияи моай вақти нангу номуси моай тоҷикистон ба пеш шермардои тоҷик ба пеш шашум бригада ба пеш бо як гапи дига мегӯм мо чашмоно кушодем ҳамин чиро дидем ман дига ягон ташда корам надорам борам надорам ягон мақсад ман саводи на динӣ дорам на саводе дорам ки ҳамин ба хума мефаҳмам бародарои азиз ман ягон нафарашда кор надорам ҳамин чашма кушодам 1 сол 2 соли институт хондем ки хизмати модар ватан пушти зиндагӣ хизмати модар ватан рафтем хизмати ватан модар да чизе ки дидем ҳамон гапоро ман гуфтаистам бародарои азиз ана баъд боқӣ паноҳи ҳар яки шумо ба худо хонатон обод бошад сарбаланд бошед бозам тоҷикистон ба пеш мо бо шумоем